हैं स्टार टीचर्स, यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स, जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैब्स लिखते हैं और उसके बाद से अपने आप को इतना महारथी समझने लगते हैं कि कुछ लोग उनको फॉलो करने लगते हैं उनके तमाशे की वजह से, और फिर वो जाकर जहां पर जो आता है वो बोलते हैं और उसके दम पर फिर वो पैसे वसूलते हैं। नमस्कार बांग्ला, ए देखुन ए होच्छे पागली चोदा चोटी चाटा নিউজ অ্যাঙ্কার। ইনি নাকি বলছেন দেশের টিচারগুলা মাফিয়া। আরে বোকা চোদা, নিজের সিস্টেমের মধ্যে খুঁটটা আগে দেখে নিও। কেন পেপার লিক হচ্ছে তার নিয়ে আপনার কোনো কোশ্চেন নেই, কেন শিক্ষামন্ত্রী এখনো ইস্তফা দেয়নি তা নিয়ে আপনার কোনো কোশ্চেন নেই, আমাদের দেশের সিস্টেমটা শিক্ষার যে ব্যবস্থাটা আছে এতটা পেছনে কেন সেটা নিয়েও আপনার কোনো কোশ্চেন নেই, আমাদের শিক্ষা বাজেট নেই সেটা নিয়েও আপনার কোনো কোশ্চেন নেই। আরে বোকা চোদা, যদি সরকারি স্কুল এতই ভালো হতো তাহলে সব কেন যেত কোচিং সেন্টার, সব তো সরকারি স্কুলে পড়তে যেত। আপনারা ওইটা নিয়ে কোশ্চেন করুন না, আপনারা লোককে কেন দোষ দিচ্ছেন? ধন্যবাদ বাংলা।